देखो रेकॉर्डिंग वहां ना टॉक टू बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चरण आगे, नहीं पाया भेदा आज जा होगा खेदा, जगत जीवन मत फिरे नहीं तो सब निशानी आकाश महिमा विरह अनुराग जगाए हरे पहंच भाई, साधु संग कर सार रस मैंने पियाओ भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई, तड़प उठे वे कल रहो कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहो रहे मन स्थिरताई, सूरज चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घरो वासा, यही आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा, तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी, तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितृ मैं तुम सदा आधार, तन मन चरण पर मैं गाऊं, मेहर करी जैसे कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीना दीना नाथ हाथ को हाथ मान करो, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरे लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तकस तुम द्वारे ते विलंब क्यों, दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर
सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देव नित, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नां गुरुरधिकं तत्त्वं नां गुरुरधिकं तवः, तत्त्वज्ञानात् परमनाश्री तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरादिश्य गुरु परम दैवतं गुरु परमनाश्री तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं दतमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वबुद्धि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। निष्ठा रख किंतु निष्ठांध हुओ नहीं, साधु साज नहीं साधु हेबाकु चेष्टा कर। कौनसी महापुरुषंक सहित तुमर निजर तुलना कर नहीं, किंतु सर्वदा तांकर अनुसरण कर। यदि प्रेम थाए तेबे अपर को मोर बोली कुह, किंतु स्वार्थ रख नहीं। प्रेमर कथा कहिबा करू प्रेम कर। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु समस्त को पुष्पगिरी सत्संध्यार आज संध्यार मधुर लग्न विशेष सत्संग समस्त को स्वागत। आज आम मैंने पुष्पगिरी सत्संगार 381तम दिवस पदार्पण करते एवं आज आम गण में विशिष्ट विशिष्ट कंठशिल्पी मैंने परमंकर भक्ति संगीत ए भक्ति नैवेद्य परिवेशन करने उपस्थित अच्छा। प्रथम आशा करी अनुरोध रखी श्रीजुक्त दयानिधि साहू ठाकुर अध्यक्ष कर्मी सालेपुर प्रथम भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे। श्रीजुक्त दयानिधि साहू। जय गुरु। आज्ञा आज्ञा जय गुरु। आज्ञा जो गीतटी मु गाया को जाऊँ आज्ञा आउ प्रमोद भाईनकर एटा बहु पुणा लेखा मते बहुत आनंद दिए। जो प्लाटफॉर्म गीत बोले बहुत प्रशंसा मु साउंटी तेणु मु बहुत दिन तले 2 मास तलू एटा मु एई प्लाटफॉर्म रे गाइथली। मु आउ थरे सेटा मो इच्छा जे जागुची जे एति सुंदर गीतटी भाईना लिखितले सेटा मु गान करूची। परम पुरुष प्रेम घन रूप। परम पुरुष प्रेम घन रूप, करुणा परस पाई। द्वारे तुमरी करूछि प्रार्थना, द्वारे तुमरी करूछि प्रार्थना। तब पाद पद्म घाई प्रभु, तब पाद पद्म घाई प्रभु, तब पाद पद्म घाई। परम पुरुष प्रेम घन रूप, परम पुरुष प्रेम घन रूप, करुणा परस पाई। द्वारे तुमरी करूछि प्रार्थना, द्वारे तुमरी करूछि प्रार्थना।
तब पद पद्म ध्याई प्रभु तब पद पद्म ध्याई प्रभु तब पद पद्म ध्याई जहाँ मु पाइछि तुमरी दान अपराधी लागे शरम जहाँ मु पाइछि तुमरी दान अपराधी लागे शरम भूली गली प्रभु मोह माया रे भूली गली प्रभु मोह माया रे देखी मु तथापि चिन्हि न पारे देखी मु तथापि चिन्हि न पारे दया कर प्रभु ए जीवने बारे दया कर प्रभु ए जीवने बारे प्रभु हृदय तुमको रखिबा पाई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई परम पुरुष प्रेम घन रूप परम पुरुष प्रेम घन रूप करुणा परस पाई दुआरे तुमरी करूछि प्रार्थना दुआरे तुमरी करूछि प्रार्थना तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु देउथिबी मुहि तुम श्रीपादे देउथिब तुमि महानंदे देउथिबी मुहि तुम श्रीपादे देउथिब तुमि महानंदे एते बड़ भाग्य होइब मोर करुणा कर हे दया सागर एते बड़ भाग्य होइब मोर करुणा कर हे दया सागर जन्म जन्म प्रभु हे प्रभु हे जन्म जन्म पाप ताप धोई जन्म पाप ताप धोई पूजा फूल हेबी तुमरी पाई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई नयनर नीरे धोइबी मोर प्राण फुला बंधु पंज पयर नयनर नीरे धोइबी मोर प्राण फुला बंधु पंज पयर वृंदावन तब भक्त हृदय अनुरागे बहे प्रीति मलय वृंदावन तब भक्त हृदय अनुरागे बहे प्रीति मलय शोभादि सुथिब प्रभु हे शोभादि सुथिब हृदय सिंहासने शोभादि सुथिब हृदय सिंहासने प्रभु हे राज राजेश्वर हई प्रभु तब पाद
पद्म ध्याई प्रभु तव पाद पद्म ध्याई परम पुरुष प्रेम घन रूप परम पुरुष प्रेम घन रूप करुणा परस पाई दुआरे तुमरी करूछि प्रार्थना दुआरे तुमरी करूछि प्रार्थना तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई प्रभु तब पाद पद्म ध्याई। जय गुरु आज्ञा समस्त जय गुरु सृष्टिकर्ता भाईना को मु प्रणाम जनाऊँ कोटि कोटि प्रणाम एते सुंदर गीत रचना करिसेंती जय गुरु नेबे आउर जय गुरु नेबे समस्त जय गुरु। वास्तविक बहु पुराना एवं पूज्य प्रमोद कुमार शतपथी सहप्रति सिंह विरचित आ ये भजनटा को जिते बेले जो मुहूर्त गान करा जाइछि एवं विशेषकर दयानिधि भाई कंठरे आमे शुणीचु से भितर एक रोमांच सृष्टि होता आखिरू से नयन अश्रु जागृत होता देउथिबे मुहि तुमसी पदे नेउथिब तुमे महा आनंदे एते बड़ भाग्य होइब मोर करुणा कर हे दया सागर जन्म जन्म पाप ताप धोई पूजा फूल हबि तुमरी इष्टभूति दवा भितर मनुष्य धन्य सार्थक हो उठे वाल्मीकि अर्थ बहु गुरुत्वपूर्ण जाओ ये एक सुंदर संध्यारे प्रिय परमंकर पदपंथरे एक भजन उपस्थान उपस्थापन कर इष्टपुत मंगलमय जीवन पारिवारिक मंगलमय जीवन प्रार्थना रखे जय गुरु धन्यवाद अनेक अनेक धन्यवाद जय गुरु आज्ञा जय गुरु। परवर्ती अवस्था आम सहित जोगयुक्त अच्छा जड़े ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट जड़े म्यूजिक कंपोजर एवं शिक्षक विशेष विशेष भाव मिलवा प्लाटफर्म देखा जाए और पाइबा कष्ट एवं अनुरोध रखुची मिस रीना राणी प्रधान सीडीए कटक से आम से भाग्य जोगयुक्त अच्छा बहुत कष्ट अनुरोध रखुची से भक्ति नैवेद्य उपस्थापन करेंगे जय गुरु। रीना राणी प्रधान जय गुरु दादा समस्त जय गुरु। दरदी ठाकुर तुमी अट गिरी महान दरदी ठाकुर तुमी अट गिरी महान तुम बिना किए कहीं बंचिबाना तुम बिना किए कहीं बंचिबाना दरदी ठाकुर तुम्हें अट केरी महान दरदी ठाकुर तुम्हें अट केरी महान। प्रेममय तुम्हें का नहीं धरे प्रेममय तुम्हें का नहीं धरे कलिति परिब किए अछि कुहरे प्रेममय तुम्हें का नहीं धरे कलिति परिब किए अछि कुहरे तुम परिजने नदी सये संसारे तुम परिजने नदी सये संसारे तुम ठारे लखी रहु हे
মহান দরদি ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান ভরি ଦେଇଛ হে প্রভু সবে পাই ভরি ଦେଇଛ হে প্রভু সবে পাই ଆଉ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ কি মাগিবই ভরি ଦେଇଛ হে প্রভু সবে পাই ଆଉ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ কি ମାଗିବଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ପଥ ବତାଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ପଥ ବତାଇ ଏବେ ଦିନ ବିତୁ ଜପି ତୁମରି ନାମ ଦରଦି ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান দরদি ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান কেতে করিব হে দিন সেবনে কেতে করিব হে দিন সেবনে এই দয়া কর মতে কিছু না করে কেতে করিব হে দিন সেবনে এই দয়া কর মতে কিছু না করে দেউঠিবিলু হি প্রভু নেউঠিব তুমি পর দেউঠিবিলু হি প্রভু নেউঠিব তুমি পর এতিকি মাগুনি তব চরণে নম দরদি ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান দরদি ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান তুম বিনা কিয়ে কহি বঞ্চিবান তুম বিনা কিয়ে কহি বঞ্চিবান দরদি ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান দরদি ঠাকুর তুমি অটকেরে মহান তুমি অটকেরে মহান জয় গুরু দাদা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଯାହା ହେଉ ଏଇ ରୀନା ମା ଓ ଟିକେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାରଣ ହେଲା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ଦାଦା ତା ଭିତରୁ ସମୟ କରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଯାହା ପୂର୍ବ ଭଜନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ମାନେ ସ୍ୱର ତା ଭିତରେ ଏ ମଧୁର ଝଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲାଳିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ମଧୁରତା ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଯେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇଷ୍ଟୀକୃତ ମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଏଇଭଳି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ରହିବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ସେଇଭଳି ବିଶେଷ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ସ୍ୱର ସାଧକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନେ
पार्टिसिपेंट अनुरोध रखुची दयाकर वीडियो देले एवं वीडियो दे या परिवेशन कले आउ सुंदर लगे एवं जने सुंदर कंठशिल्पी एवं जने संगीतज्ञ तथा संगीत साधक सी होती श्रीमती झरणा पैडा बहुत दिन धरी पाखु शुणी शुणी अनुरोध रखिलु आज जहाँ हूँ सी उपस्थित अच्छा सर्वोपरि आनंद कथा तार परवर्ती अवस्था जी गान करेंगे श्री प्रदीप कुमार पैडा सी होती सुदीर्घ घनिष्ठ सन्तान तेणु झरणा माँ को अनुरोध रखुची से बर्तमान भक्ति नैवेद्य निवेदन करने वीडियो दे गान कले खूब सुंदर हम। जय गुरु। झरणा माँ जय गुरु दादा। जय गुरु। जय जय गुरु शुभुची क्लियर अच्छे। हे जीवन स्वामी तुम श्रीपद बेनी दिशो थाउ मनयने दिवा रजनी माटीर दीप तुमी मो आलोक माटीर दीप तुमी मो आलोक माटीर दीप तुमी मो आलोक आलोके पाहुए जमीनी आलोके पाहुए जमीनी माटीर दीप तुमे मो आलोक माटीर मो कर्णे नयन मुख कर चरण तुम नामे तुम कर्णे हेउ गमन मो कर्णे नयन मुख कर चरण तुम नामे तुम कर्णे हेउ गमन हृदय तुम्हारी छवि सदा पूजुथिबी चालुथिबी मानी तुमरी बाणी मु माटीर दीप तुमे मो आलोक पाइछि जनम तुम करुणा बले बंचुछि बढ़ुछि प्रभु तुमरी कोले पाइछि जनम तुम करुणा बले बंचुछि बढ़ुछि प्रभु तुमरी कोले तुमे स्नेह पिता रूपे अभय जागिछ मो प्राणे प्रेम रूपिणी मु माटीर दीप तुमे मो आलोक जानी ना पूजार चला विधि विधान गाउछे जा भक्ति भरे तुम श्री गान जानी ना पूजार चला विधि विधान गाउछे जा भक्ति भरे
दाता त्राण माटीर दीप तुमे मो आलोक आलोके पाहुए अमा जमीनी आलोके पाहुए अमा जमीनी माटीर दीप तुमे मो आलोक माटीर दीप तुमे मो आलोक हे जीवन स्वामी जय गुरु दादा जय जय शेषे हे तो मोर नेटवर्क प्रॉब्लम मो कथा शुभुची दीपुन आज्ञा दादा शुभुची आज्ञा जा हो आपनकर एते सुंदर आजिर माने प्रत्येक भजन प्रत्येक परिपूरक आपनकर सहजे वैशिष्ट एवं आपण विभिन्न प्रांतरे एभली प्रिय पर्वकर भक्ति नैवेद्य परिवेशन करी समस्त को ये मंत्रमुग्ध कर प्रिय परम पद प्रांत को आहरी ये प्रयास आप जारी रखी आशा करी एवं प्रिय परम प्रार्थना करी आपण एवं आपनकर परिवार ये इष्ट कर्म व्यापृत रुहतु ये भक्ति संगीत भक्ति नैवेद्य खातु एवं आपनकर परिवार इष्ट मतला रुहतु यह प्रिय परम निकट प्रार्थना और आम पुष्पगिरी सत्संग आशा करूँ जो अनुरोध रखू दयाकोरी आप उपस्थित रही ये भक्ति संगीत परिवेशन करेंगे बर्तमान बहुत बहुत धन्यवाद माँ जय गुरु एवं आशा रखुची जे आम मान गहन अच्छा झड़ा माँ कनिष्ठ पुत्र श्रीयुक्त प्रदीप कुमार पैड़ा सी जने उच्च कोटिर सुंदर कंठशिल्पी सी गोटे कोरस परिवेशन करेंगे जय गुरु दादा जय जय दादा क्लियर सुबुची दादा खूब क्लियर आज्ञा ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन अरे बांध ले तू अमृत की धारा तन तंबोरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डुरगुर की थामो हाँ डुरगुर की थामो तोड़ के बंधन सारे डुरगुर की थामो हाँ डुरगुर की थामो ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा अरे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा तन तंबुर सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने अरे तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो हाँ डोरगुर की थामो तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो हाँ डोरगुर की थामो ओ मनवारे जीवन नया खवन चला कौन भला साहिल है तेरा अरे जीवन नया खवन
चला कौन भला साहिल है तेरा, ओपन कटी नदिया ये नाव डूबेगा कब कौन जाने। अरे तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो। हो मनवारे झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा, झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा, कब किसी को बीच का ये सांस छूटेगा ये कौन जाने। अरे तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो। ओ मनवारे जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, अरे जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, छांग दे तू अपना ये जीवन बढ़ेगा ये कौन जाने। अरे तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो। ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, अरे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, तन तंबोरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। अरे तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो। ओ मनवारे तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो, तोड़ के बंधन सारे डोरगुर की थामो, हाँ डोरगुर की थामो। जय गुरु दादा। जय जय सुंदर परिवेशन। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ଯିଏ ତବଲା ସହଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଭଜନର ମାନଟାକୁ ସେ ବଢେଇ ଦଉଥିଲା। এই ଭଜନ ଏବଂ এই କୋରସଟାକୁ এই ତବଲାର ଝଙ୍କାର ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ଏବଂ ଧନମା ଯୋଉଠି ବି ଗାନ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଏଇଭଳି କଣ୍ଠ এই ସାଧନା ସଙ୍ଗୀତର ସାଧନା ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତିକି ଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ରଖିବୁ ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟର ହେଇ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତବଲା ସହଯୋଗିତା କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟିପୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ କରି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟିପୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ, ପରିବାରର ଆମର ଭାଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟିପୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ପୁଷ୍ପଗିରିର এই ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ଆମେ ନୂଆ କରି ଜୁମ୍ରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଅନେକ ଭାବରେ
गो टू मीटिंग रे अनेक लोक जॉइन करछन्ती किंतु से जानि नाहंती जो मानन को ई विषय जणैतिले पुष्पगिर गोटे गो टू मीटिंग रे सत्संग होउची सेमाने बहु व्यथित होउचन्ती मन कष्ट रे रहउचन्ती एवं सत्संग मध्य सेमाने अटेंड करि पारु नाहंती एवं जो माने अटेंड मध्य करूचन्ती सेमाने किपरि शब्द सुनिया पई पड़े ताहा मध्य जानि नाहंती तेणु मु अनुरोध रखिबि प्रत्येकଙ୍କୁ एवं एकांत भावरे को अनुरोध रखुची समस्ते समस्तଙ୍କୁ এই ଜୁମ୍ ର ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଶୁଣି ପାରିବେ କାହାର ସହାୟତାରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସାମୟିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହେବି କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜଏନ୍ କରି ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋତେ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୁକ୍ତ କରି ଏବଂ ଅନେକ ମେସେଜ ଆସୁଛି ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମେସେଜ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଯାହା ମୁଁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏଇ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ରଖିବେ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏଇ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯିଏ ବିଶେଷ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆମର ପୁଷ୍ପଗିରି ସତ୍ସଂଘର ଜଣେ ନିୟତ କର୍ମୀ ଯାଜପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଯଦିଓ କରୁଛନ୍ତି ସପରିବାର ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ସେ ପୁଷ୍ପଗିରି ସତ୍ସଂଘର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ପୁଷ୍ପଗିରି ସତ୍ସଂଘ ଯାହାଙ୍କର ବହୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ସହପ୍ରତିନିଧି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ସଂଘ ଗର୍ଜଙ୍ଗ କହିଲେ ଏଇ ଆମର ଶରତ ଭାଇ ପୁରୀରେ ଶରତ ଭାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହଉଛି ଏଇ ଗର୍ଜଙ୍ଗ ଏବଂ ସତ୍ସଂଘ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ସେ 8ଟା 5-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ନେଟୱାର୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନଥିଲେ ଅଜୟ ଭାଇ ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟଟିକୁ এই প্রিয় পরমগুরু কথা তোর লিখে বলি আশা রাখুছি জয় গুরু অজয় ভাই আরম্ভ করুন জয় গুরু জয় শুভুଛି ନା ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକଂ ସତତ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୃତିଚରଣଂ ପ୍ରବୃଦ୍ଧଂ ଲୋକଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପରମତ୍ତ ଜାଗ ଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନଂ ସତ୍ପୁରୁଷ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମ परम पूज्यपा शिशि बड़दा प्रधानाचार्य परम पूज्यपा शिशि दादा पूज्य बाबेदा एवं ठाकुर परिवार समस्त पदप्रांत मोर कोटि कोटि प्रणाम आज रही पुष्पगिरी सत्संग विहार 351तम दिवस रे यही सत्संग रे जोड़ी होइथिबा समस्त ऋतिक धैर्य आयोजक इष्ट प्राण भाई एवं माँ माने समस्त प्रीति श्रद्धा एवं जय जना जह बहु भाग्यवान आम माने पुष्पगिरी सत्संग विहार जेटा कि आम बहुत पाख जगह एवं सेठी ठाकुरंकर जे लीला एभली भावरे व्याप्त होइछि एवं समग्र जो विश्वर बहुत भक्त को से यही सत्संग को जोड़ी पारिचंती एवं प्रतिदिन ठाकुरंकर जे अमीय लीला जो लीला आमे माने जानिबार से सुजोग नथिला बा से बड़ी सुजोग आमे पाई पार नथांते आज किंतु आमे कोरोना परिप्रेक्षी रे से जिनिसटा प्राप्त होइचंती ठाकुर जे कथा अछि इष्ट चलन थाके जदि तोर रोकबे ना तोरे दुर्गति सब दुर्ग होई आनी जय यही समय रे हम माने ठाकुरंकर भावादर्श तांकर जे
कृत पवित्र लीला रे सामिल आम हो पारिछंती आउ बहु लोक सहित मिसिबार सुजोग पाइछंती। एही प्रचेष्टा आमर पूज्य प्रमोद भाई आउ तांकर परिवार सदस्य माना भाई मिठू भाई एवं आम सहित बहुत दिन धरिकी जे जोड़ी ही रही पूज्य सनातन भाई ए समस्ते ये सत्संग को सक्सेस करने बा समस्त पाखे ये जिनटा पहुँचाई से बहु उद्यम कर निष्ठार सहित से तेणु मु ठाकुर पदप्रांते समस्त से इष्टिपुत सुस्थ स्वस्थ निराम जीवन प्रार्थना करी। ठाकुर कथा आम भाव सब शुणुंट जानी ठाकुर को उपभोग करवा गोटे बड़ कथा एवं आमे जे भाव में अच्छा आमर वृत्ति प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य नहीं अच्छा ता भितर ठाकुर से जे पवित्र जे आकर्षण जे आम मन किसी समय ये सब भूले दिए एवं बार बार एमती पाखक आसिया फल लुहाटा जो मनीष लुहाटा से चुंबक परिणत हो जाए आटा केते दिन पर केबे से कथा किसी कही होनी तेबे ठाकुर जो बेसिक जिनस दि जाए जजन जातन इष्टवृत्ति स्वस्ति सदाचार मुझे विषय किसी कहबी निश्चय कारण यही फंडामेंटाल जिनस जोटा कि आम ठाकुर को प्रतिनियत पाखे नवेदन रखिपर सहित आम युक्त हो पार इष्टवृत्ति तथा जो ठाकुर कहले अनकंडीशनल निशर्त भल पाइबा भितर दे एवं यथेष्ट भाव नाम परायण है प्राप्त कार्य संपादन करने को है ए समय पक्षी राव दिए बसा छाड़ी न था से समय जो उषा कहती यही समय जमी इष्टभूति निवेदित हुए एमती भी देखा जाए ठाकुर पाखे इष्टभूतिर कथा पड़ी जो ठाकुर कहते मत इष्टभूति सी देला तार माने ठाकुर जे भाव से देइचंती एटा ठाकुर ग्रहण करि पारना बा से भाव परिस्फुट है जे भाव जनतन प्रकार से पैसा दबाटा कर इष्टभूति पैसा नुहे हूँ ठाकुर उद्देश्य ये भोग जोटा ठाकुर कहते यहाँ साइको फिजिकल एस्थेटिक डेवोशन जो शरीर मानस तपस्या आम मन देकी जहाँ भल पाती शरीर देख आचरण भितर आमर से भल बासाटा फुटी उठे से नाम प्राण है गभीर भाव इष्टभूति निवेदन करने को है एवं ठाकुर सहित से ग्रहण कर दयाटा कर इष्टभूति जो ठाकुर कहले जजन जाजन इष्टभूति करें काटे महावी तो मनीष जिते अन्न जल ग्रहण करने पूर्व इष्टभूति निवेदन करे जीव जगत जीवन कारण यही मंत्र पढ़ी ता भितर से भावटा अंतर सृष्टि हुए से कॉन्फिडेंस से प्रत्यय सृष्टि हुए जे जे विश्वर मालिक परम पुरुष तांको पाखरे मु शरण नहीं इष्टभूति निवेदन करी तेणु तांकर से खुशी से जमी कहते से कथाटा मुझे निवेदन करी से जदि खुशी होते ताले तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट यही भाव में इष्टभूति तो यहाँ व्यक्तिगत व्यापार और से प्राक्टिसटा जे भाव में करती ठाकुर से भाव उपभोग करती एवं सेटा करवा भी दरकार एक नंबर कथा दुई नंबर कथा हूँ जाजन भितर जो मनीष तार विभिन्न प्रकार डिफेक्ट्स अच्छी जो से भल कथाटा लोक पाखे कहे ठाकुर कथा ठाकुर लीलार कथा ठाकुर किमिति भल
ମଣିଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରେ ତା ଭିତରେ ଜିରୋ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆସ୍ତେ 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 ସେଟା ମାନେ କମି ଯୋଉ 1 କୁ ଆସେ ଆଉ 1 କୁ ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ଜିରୋ ଆଡ୍ କରିବାଟା ସହଜ। ଏ ଜାଜନଟା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ମା ଭାଇ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏଟା ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଏ ମନକୁ ଉଚ୍ଚ ମୁଖୀ କରି ତୋଳେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଜାଜନଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବାର ଯେ ଆକୁତି ଆବେଗ ଆସେ ଏବଂ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିବାର ତାର ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ପରାୟଣ ହେଇକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ନିଜେ ସେଟା ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚୁମ୍ବକଟା ପାସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଏବଂ ଯାଜନ କରିବା ଏଇ ଯଜନ ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ ହୁଏ ଯଜନଟା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାଜନ ହବାଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ କରିବାର କଥା ଯେ ଆସନ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଟା ସୁଖ ଆସନ ଏ ନୀଳଦଣ୍ଡା ସିଧା କରି ବସିବା ଏବଂ ଚକ୍ର ଫଟୋ ଦେଖି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତ୍ରିକୁଟିରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛବିକୁ ଆଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ଯେ ଯଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧେ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ଦାନା ବାନ୍ଧେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଚାଲେ ଆଗେଇ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଜନଟା ଏକଦମ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଲାଇଭଲି হয় ଏବଂ এই ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ ଯିଏ ଯାଜନ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାଷାର ପାତ୍ର ହେଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠାକୁର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶିବିର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ସୁଶୀଲ ବସୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଯାଜନ କରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯାଜନ କରି ନେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେବି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନେବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମଲା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସୁଶୀଲ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଠାକୁର କିଛି ଗୋଟେ ମେସିନେରୀ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା କେମିକାଲ୍ସ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଆବେଗ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ଠାକୁର କଥା ତ କହୁଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କରିପାରିବିନି তুমি ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ଯେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ କି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ମଲା ମଣିଷକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ କହିକି ମତେ ଆଣିଛି ତାକୁ କହିଲେ ହଁ ଆରାମ ମାନସକୁ ବାଞ୍ଚେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇ ଆପଣ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତା ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିକାଲ୍ସ କି ମେସିନେରିଜ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସାଧନ ସବୁ ଠାକୁର ମାନେ କହିଲେ ଯେ
ଧର୍ମ ଦେଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚ। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସେ ଆସିଛି ମନୋଭାବ ଯେ ଲୁଜ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିକି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇ। ତା କହିଲେ ଠାକୁର ଏଟା ତ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କ'ଣ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅବଜରଭେସନ ଅଛି କି କ'ଣ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମ ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇ ହୁଏ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଶୀଲାଙ୍କ ଯାଜନରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ହେତୁକ ଦୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ ରହିବା ଭିତରେ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ଚିଠି ଯେ ଫାଦର ସିରିୟସ୍ କମ୍ ସୁନ୍। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଠାକୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ଗଲେ ଭଲ। ତାପରେ ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଯେ ଫାଦର ଡେଡ୍ କମ୍ ସୁନ୍। ତ ତାପରେ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ନା ଗଲେ ଭଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ୍ଡିସନାଲ ଗୋଟେ ବହୁ ଭାବରେ ହାପାଜାଡ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ଧାରା ଆମର ଅଛି, ଯୋଉ ଚଳଣି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ସେଇ କଥାଟା ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଠାକୁର କାହିଁକି ଏଇ କଥାଟା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ହଉଥାଏ କି ମୁଁ ପଳେଇ, ବାପା ମରିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଏଠି କି ହାଉଡରେ ମୁଁ ଆସି ପଡିଛି ଯେ ମତେ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ତ କଥା ଜିନିଷ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ବାପା ଜଣଙ୍କ ମରି ସେ ଯାଇପାରିବନି, ଯିବନି। ଠାକୁର ନା ଗଲେ ଭଲ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କର୍ମ ସେଇ 10 ଦିନ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବାର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ମହାନ ଆକର୍ଷଣ, ସେ ଆକର୍ଷଣକୁ ମଣିଷ ଏଡେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଦୟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଘରକୁ ଯା, ବୁଲିକି ଆସିବ। ଠାକୁର ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଧର୍ମ ଦେଇକି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହୁଏ। ସେ କଥାଟା ସେ ମର୍ମର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ପୁଅ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକ୍ରମ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଆସିପାରିଲେନି, ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମିଶନ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆପଣ ତ ମୁଁ ତ ଏଠି ଚଳେଇଲି କଥା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା, ଯୋଉ 10 ଦିନ ମୁଁ ଯେବେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ହାଣ୍ଡି ପିଟିବାକୁ ନେଇଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ କଳା ନାଗ ଯେ ବାହାରିକି ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ହବାର ଥିଲା ବୋଧେ, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବେପଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ସେଟା ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଯେ ଠାକୁର ଯେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଦେଇକିରି ବଞ୍ଚେଇ ହୁଏ, ତା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଜିନିଷଟା ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ଏଟା ତ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଟା ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଟା କେମିତି। ଆଉ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଦା ଏମିତି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଡା ଗାଡିରେ, ଚାବୁକ ବାରିଛି ଘୋଡା ସବାର, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ଦାଗ ପଡିଛି, ଚାବୁକର ଦାଗ। ଏ କଥା ଠାକୁର ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠଦା ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ।
ज्येष्ठता पचारे पर ठाकुर जो कथाटा कहते सेटा आपण माने जानती जे एमिति समय आम शरीर रे गोटे एक्शन हुए जोटा किसी मनुष्यर कार्य से करू न थाए एभली एक्शन मध्य मनुष्य भितर सृष्टि हुए एवं तार उदाहरण दे ठाकुर ते बुझेथिले ठाकुर बुझथिले ज्येष्ठता बुझिथिले जे कोनोसी एंगेजमेंट न थाई करी गोटे प्रतिक्रिया हवा एई कथाटा ठाकुर बुझिथिले एभली हमर जीवन रे संगठित हुए आम भितर आम सेटा अनुभव करछन तो ठाकुर बुझिथिले तापरे ठाकुर से आस्ते आस्ते बुझिले जानिले एवं तांको पाखरे से भक्त होइक रहिले एवं जते समस्त जे प्रश्न सब करचंती साइंटिफिकली जो कथा सब तार उत्तर देचंती जोटा कि आम पई बहु भाबरे एटा हेजी आउ जने भक्त जे 55 सकार ठाकुर पर आस्थिले ठाकुर जी प्रेममय ठाकुर दया जो सब होची ए कथा से तांगर जे काम दाम करी से आसंती बहुत डेरी रे ठाकुर जे झियो साधना दी से चाहे ठाकुर मैंने पंचानंद मैथमेटिक्स प्रोफेसर तेणु तांको बाहर मैथमेटिक्स ट्यूशन हेबे पढ़िए तापरे ठाकुर कृष्ण तांको कहले नहीं पंचानंद कहले बोले पंचानंद तुम्हें देख पढ़ापढ़ टे देख पंचानंद कहले मु तो बहुत डेरी फेरुची तो सुविधा नहीं 12टा गोटे हो जाऊँ ठाकुर से गोटा बेले तुम्हें देख पढ़ा देख सेठी से ठाकुरंकर गोटे कथा से प्रकाश करिसंती जोटा कि जतले से क्लांत हेकरी आसिकी पहुंचंती एवं ट्यूशन करंती गोटे परे से समय थरे देखले गोटे विचित्र कथा साधना दी देखले केष्टदा ना पंचंदा से सोई जाइछन हाथ किंतु चली अंक कषा चली तो देखी से आश्चर्य हेले पूरा सुप्त हाथ केमी चली तापरे डाकी उठेले एवं पचारे कहले पंचानंदा ये आपण तो अंक कसुले आ किंतु सुप्त थिले तो हाथ तो चलता आपण एटा केमिति तो पंचानंदा से कथा बुझेइथिले बोले बोले ठाकुर ठेला तो है ये बाबांकर ठेला तो है एक कथा से कहले ठाकुरंकर दया हेले जे कौन हुए मनीष भितर तार सेल सिस्टम रे कि भाव में एक्टिव हो उठे आती बुझे भल कर क्लारीफाए करदे कहले जी ब्रेन सेल्स अंक कषा दरकार जो सेल सिस्टम जी एक्टिव हवा दरकार से तो थिला मोर से अंक कषि तो ये तो सब बहुत भिड़िकर कथा बड़ बड़ भक्त जो माने ठाकुर संग करिसंती बहु भाव में ठाकुर से उपभोग करिसंती अंतदा प्रथम जे जानले ठाकुर को ईश्वर भगवान बोली एवं तांको प्रथम से ठाकुर बोली संबोधन करथिले तांकर जदियो सांग तेणु से स्वीकार कर जिते जाकि उद्धार कले आत्महत्या करने जाऊे से ठाकुर बोली जानले प्रथम ही ठाकुर ठाकुर डाकी आज ये आम मैंने भाग्यवान ठाकुर लीला गोटे प्रभमान लीला एवं ठाकुर भी माने ग्यारंटेड जिनस कहीदे जोटा कि 10,000 वर्ष पर्यंत यही ज्ञानर कथा आउ कई कहवाक आसो जे समस्त बहीपत्र लिखाई जे ठाकुर जो बाणी 10,000 बाणी से देइचंती ये जो बाणी भितर सब गुड़ा कथा उद्भिन्न कर दे मनीषर प्रत्येक मनीषर विश्व दुनिया प्रत्येक मनीषर एभली माने इतर जंतु पतंग पर्यंत समस्त फीलिंग भर भाइब्रेट एवं
समस्त कथा से बुझी पारती एवं तांको से जीवन रास्तार से आगे नियंती एटा खूब भाव आम अनुभव कर विभिन्न भाव से लीला जो कर से लीला प्रकट होती आप बहु भाव शुणी तो बेसी समय नेबी नहीं मोर किसी आउ बेसी कहबार नहीं आम पाखे अच्छा पूज्य सरोज भाई जे कि विशेष भाव में ठाकुर भावादर्श तोड़ धरवे पाख लोक हिसाब से मोर कहवा कथा जे सत्संग मंदिर तो गढ़ी उठी जहाँ जे नेतृत्व प्रमोद भाई नेतृत्व एवं पार्षद जे अच्छा जो मैंने सहयोग कर जो मैंने सामिल होती धन्य ठाकुर गोटे बाणी कहते सब समस्यार समाधान जानी इष्ट प्रतिष्ठान इष्ट प्रतिष्ठान को जे बजाय रखे तार जो कदर करे जो इष्ट अच्छा से जो मंदिर तार जो सहायता करे से मंदिर जो सहायता करे ईश्वर जो गुडविल जो ब्लेसिंग्स से पाए एटा माने गीतार गोटे जार मुझे आज पढ़ुली जो एक कथा कहुई ईश्वर जो पुष्ट हमें ये जिनटा करे ईश्वर खुशी हमें आ से जो खुशीटा जो लोक करे से प्रकारांतरे से दया लाभ करे आ जीवन में किसी आम नबार ना आ कि आम जहाँ करुँच सेटा भी से करा नुहे जहाँ जी इष्ट कर्म करता हूँ तार रेट हो पारे तेरे आम ठाकुर को यही सतनाम पाई बहु भाव आम मान भाग्यवान पितामाता सुकृत बल और पितामाता परिपूर्ण कर परिवेश को परिपूर्ण कर ठाकुर भावादर्श को धरी आम सुस्थ स्वस्थ होकर चलवा ठाकुर सदाचार कथा कहते कथा आलोचना होती बहुबार तो से सदाचार को यथार्थ भाव मेंटेन करवा जहाँफल आम जिते जिते पांडेमिक आसुची समस्त पूर्व भाग समस्त सामना आम रही आम मैंने विन करवा यही कथा मोर वार्ता रखी ठाकुर समस्त विधान मानि चलवा तो समस्ते से सुस्थ स्वस्थ उन्नत आनंदी हूँ शांत निरामय जीवन लाभ करूँ ठाकुर दया से मैंने से भाव में उठु ठाकुर मन लगे उठु यही प्रार्थना रखी मोर कथा सांग करी जय वंदे गुरु जय गुरु आपणकर ये आज सुंदर आलोचना अजय भाईंकर आम मैंने समस्ते प्राण प्राण उपभोग करूँ एवं आपण गत थर आम सहित जोगजुक्त नेटवर्क ब्याहत में आलोचना रखिपार नथिले वास्तविक एते मार्मिक आलोचना आम समस्त को इष्ट प्राण कर तोली मुग्ध कर तोली तो नहीं क्रम गोटे विशेष आपणकर इष्टपूत मंगलमय जीवन पारिवारिक इष्टपूत मंगलमय जीवन प्रिय परम पद प्रांत प्रार्थना करे जय गुरु अजय भाई यही क्रम एक विशेष घोषणा रखुची आज आम मानकर एकांत सम्माननीय एवं पुष्पगिरी सत्संगार जड़े विशिष्ट ऑर्गेनाइजर युक्त सनातन नायक इंजीनियर सनातन नायक ठाकुर सहप्रतिनिधिक आज हूँ विवाह वार्षिक एवं ए विवाह वार्षिक उपलक्षे आज आम निश्चिंत समस्ते शुभेच्छा जनइबा और प्रिय परम पद प्रांत इष्टभूत मंगलमय जीवन यही दाम्पत्यमय जीवन सुख पारिवारिक जीवन प्रिय परम पद प्रांत आम प्रार्थना करवा तत्सह समस्त पाखे से नवेदन रखे समस्त उत्तरतर दाम्पत्य जीवन आम आशा करवा आउ थे आम शुभेच्छा जनाऊँ आंतरिक जय गुरु एवं परिवार को आम यही पुष्पगिरी सत्संग जोड़ी रही आम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ जय गुरु अजय भाई एवं आर परवर्ती अवस्था आम सहित जोगजुक्त अच्छा जहाँ विषय कहूली श्रीयुक्त सरोज कुमार दास ठाकुर सहप्रतिनिधिक सत्संगार करजंगरू जे कि सरोज भाई कहले पुरी पुरी सत्संगारे माने ठाकुर बाटे जहाँ जीवन से सरोज भाई जड़े सहज सरल अमायिक व्यक्तित्व एवं बहु ज्ञानगर्भक आलोचना करती अनुरोध रखुची अवशिष्ट समय 8:30-32 पर्यंत आलोचना रखिए आउ थे कही रखे जूम नुआ समस्त प्रत्येक को दिंतु
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାର କାଇଦା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସରୋଜ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀପାଦ କମଳରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଭକ୍ତିପୂତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମ ରାଧ୍ୟ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ କମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ କମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ କମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ବିଷ୍ଟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ପୁଷ୍ପଗିରି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପଗିରି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରୀତିକ ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ତଥା କର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ସମାନସ୍ପଦ କର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭକ୍ତିପତି ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରୀତି ଜୟ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିଚାଳକ ଆୟୋଜନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଇନା ତଥା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଚ୍ଛଳ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା ମତେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଫୋନରେ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଭରସା ଆଶା ଓ ନିରାପଦର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ରସରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲ ରଖିବାର ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, এটা একদম ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ କରୁଛେ, ତେଣୁ ସେ କିପରି ମନୋଜ୍ଞ ହେବ ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେଇ କେମିତି ଭକ୍ତି ରସରେ ଆପ୍ଲୁତ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଅମ୍ଳାନ ଚେଷ୍ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇନା ବା ସହଯୋଗୀଗଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଧନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ପସରା ବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ପସରା ଧରି ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇନା ଆମକୁ ଯୋଉ ମୁଠା ମୁଠା ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି, ସେତେ ମନ ଆଜି ଖୁବ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ନିଷ୍ଠମୟ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ କହୁଛି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟ ନଚ ମତ ଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜେ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପ୍ଲୁତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅହରହ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ହିଁ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ପରମ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱ ପରାୟଣ ହେବା ଆମ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ତୋପା ସଂସ୍ଥା ବା ଜୀବନବାଦୀ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉପାସକ। ତେଣୁ ସତାରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଜୀବନ ଧର୍ମ ହେଲା କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ ଚଳନାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଠି କ୍ରମାଗତି, ସେଇ କ୍ରମାଗତି ହିଁ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖେ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରମୟ, ଚିର ସୁନ୍ଦରମୟ, ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ତନୁ ମନ ଧନ ଢାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ
एबा ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଉତ୍ସବ କରୁଛେ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଦବା ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦବା ତାଙ୍କର ସେଇ ମନଲାଖି ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆଜି ଆମେ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନାର ଫଳେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଏଇ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଏ ଜୀବନ ପାଖରେ ଆମେ ସଦା ଋଣୀ ଆମେ ସେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନାର ଫଳେ ଗୋଟେ ଜୀବର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନାର ଫଳେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ ତାପରେ ତତୋଧିକ ସାଧନା ଥିଲେ ସେ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତତୋଧିକ ସାଧନା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଠିକ ଠିକ ଧରି ଜୀବନ ବିତାଏ। ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେ କୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କରି ସହିତ ମିଳନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା କଥା ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିକିରି ହିଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସବୁ କେଉଁଭଳି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଗଢି ତୋଳିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟାଇ ତୋଳିବା ସେତେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବା ବା ଆମର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁରାଗ ଐକାନ୍ତିକ ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ତର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଶାସନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଠାକୁର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ ଯୋଉ କଥା ରୀତିକ ଦେବତା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସବାସ୍ଥାନ କଥା କହିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ଚାଲିବା ହିଁ ଆମର ସେଇ ପରମ ତୃପ୍ତି ବା ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଠିକ କରିପାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିପାରିବା ବା ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବେ ମାନିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଏ ଯୋଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କହିଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା ସୁସ୍ଥ ସଜାଚାର କଥା ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଏବେଳା ଅଧଘଣ୍ଟା ସେବେଳା ଅଧଘଣ୍ଟା ରୋଜ ନାମ ଜପ କରିବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭାବେ କିଛି ଦିନ କଲେ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆମ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଏବେଳା ସେବେଳା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ନାମ ଜପ କରିବା କଥା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା। ସେବେଳା ଅର୍ଥ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ସେବେଳା ଅର୍ଥ ମାନେ କଣ ବସୱାନ ସିଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଇମ ପାଇଲେ କରାଯାଏ ନଚେତ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖାଇବାର 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇବା କଥା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବରଦା। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଆଉ ବ୍ରେନ ସେଲ ସବୁ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ ନିଷ୍ଠେ ଆର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ମନରେ ଆନାଗୋନା ଏମନି କରେ ଧ୍ୟାନ ଆସେ ଚିତର ସଂଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର କେମିତି କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମୁଁ ସେଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା କଥା। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ମୋର କର୍ମ
ଧାରା ଭିତରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା କଥା ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଯାଜନ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଛେ ସବୁ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି କହୁଛି ଯେ ଯାଜନ ମାନେ ହଉଛି ମଣିଷର ସଂସର୍ଗରେ ଯାଇ ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରରେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ କରିବା ଭିତରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟାଇ ତୋଳିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ଉଦ୍ବୁତ ହୋଇ ସ୍ୱତଃସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଷ୍ଟପ୍ରଣତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଖେଳାଇ ଦେବା, ଯୋଉଟା ଯାଜନ ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନ ଯାଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରିପାଳନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଜବର ମାଲ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଉପରେ ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଆଣି ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସେବା ଓ ସହଯୋଗରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଖାଲି ବିଶ୍ୱ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତକର ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ସେ କୃତଜ୍ଞ। ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତାର ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ, ପାଳନ ପୋଷଣ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ନିଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣର ଆଗେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଧିମାଫିକ ଭୋଜ୍ୟ ତଦନୁକୂଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଅକାଟ୍ୟ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରାଣ ହେଇ ଚାଲିଲେ ଆମେ କେମିତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ପରିପାଳନ କରୁଛେ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ବେଦ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ନୁର ଯଜ୍ଞ, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଲୋକବର୍ଦ୍ଧନୀ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବି ଦାରିଦ୍ରଟା ଦୂରକରଣ କରେ, ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂରୀକରଣ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତାପରେ ଇଷ୍ଟନୁରାକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ତ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଖାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରିପାଳନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧାଚାରରେ ସଦାଚାରରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସେଇ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ କରିବା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। ତେଣୁ ଏଇଆକୁ ପରିପୋଷଣ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ବିଧାନ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ କରିପାରୁ, ସଦା ସଂରକ୍ଷଣୀ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ସମାବେଶ କେମିତି ଘଟାଉ, ତାକୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କହିଦଉଛି ଯେ ଆପଦ ବିପଦରେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନାୟାସରେ ଆମେ କେମିତି ତରି ଯାଇପାରିବା। ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ ଅନିଷ୍ଟକୁ ପରାଜୟରେ କୌଶଳ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆୟତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ ପାଉନାହୁଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଠି ତୃଣ ଭଳି ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଅଟଳ ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଉ ଗୌରବର ସହିତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକିରି ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର କଥା ସାରିବି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ଯେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ଆମର ବର୍ଷିୟାନ ଦେଓଘରରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଆସାମରେ ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର କଲିତା। ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ କଥା। ତ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଅଲୌକିକତା ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଅଲୌକିକତା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଯାହା
ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି ଏଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ଭରଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭରଣରେ ସର୍ବଦା ଉଦଗ୍ର ଓ ଅତନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ରହିବ ଅମଙ୍ଗଳ ନିରୋଧୀ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ତାର ନିତ୍ୟ ସହଚର ହେବା ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିମ୍ବେଶ୍ୱର କଲିତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଧାର ଧାର ଲୁହ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଇଏ କହୁଥାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥାଉ ବହୁତ ଲୋକ ବସିକରି ବହୁତ ଦିନର ତ ପୁରୁଣା କଥା। କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ତୋର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ଓଡିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆସାମର ଥିଲା। ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସାମ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତା ଦେହରେ ଯାଉଥାଏ। ତ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଗୌହାଟୀରୁ ତିନିସୁକିଆ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି ବୋଲି ଛିଡା ହେଇଥାଏ। ଦେଖିଲି ସବୁଆଡେ ଟ୍ରେନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ କୁଆଡେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସବୁ ଦୁଆର ଫୁଲ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସୁବିଧା ଭାବି ଖୁବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଉଠିଗଲି ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଠିଲା ପରେ ଟ୍ରେନ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପିଲା ସେ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଧମକ ଦେଲେ ବି କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଡବାରେ ଉଠିଲ, ଆମେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଆମର ନିଜସ୍ୱ। ଏଇ କହିଲେ ନିଜସ୍ୱ କଣ, ଟ୍ରେନ ତ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଇଟା ତ ଆଉ ଆମର ଆର୍ମିର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆର୍ମିର ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ଚଢିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତେ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବଚସା ହେଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତି, ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତି, ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଥାଏ। ଧନଶ୍ରୀ ନଦୀ ଏପାରି ସେପାରି ମାନେ ଉଛଳି ଥାଏ ଧନଶ୍ରୀ ନଦୀ। ସେ ଧନଶ୍ରୀ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପାର ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଇ ଡୋର ଖୋଲି, ସେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଡୋର ଖୋଲି ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ଯେ ସେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରି ବସିବେ। ସେ ମତଲବ ସେ ନଦୀ ଭିତରକୁ, ଧନଶ୍ରୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନାମ ବି କରିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହଉଥାଏ ମୁଁ ଜୋରରେ ନାମ କରିଥାଏ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ପାର ହେଇଯିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ସେମାନେ ମତେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡିବା ଭିତରେ ତ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭାସି ଆସୁଛି। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଠାକୁର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲରକୁ ଧର, ସେ ଲୁହା ପିଲରକୁ ଧର। ସେ ଲୁହା ବ୍ରିଜଟା, ତ ସେ ଲୁହା ବ୍ରିଜ ପିଲର ଥାଏ ଯେମିତି ରେଲୱେ ପିଲର ସବୁ, ସେ ଲୁହା ବ୍ରିଜର ଠାକୁର ବି କ୍ୱିକ୍, ଏମିତି ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ବି କଥାଟା ଭର୍ସନ ବି ଆସୁଥାଏ। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଟୋନ, ବି କ୍ୱିକ୍ ଧର, ଧର ଫେଲ ନହେଲେ ସାଲା ଭେସେ ଯାବି ଯେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଧର, ନହେଲେ ସେ ଅତଳ ନଦୀରେ ତୁ ଭାସିଯିବୁ, କୁଆଡେ ତୋର ଲୀନ ରହିବନି। ଶୀଘ୍ର ଧର ଫେଲ, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଧର ସେ ପିଲରକୁ ଧରିନେ। ସେ ପଡୁ ପଡୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲରକୁ ସେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ପିଲର ତାଙ୍କ ହାତ ବି ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ଲାଇଟ ପଡୁଛି, କହିଲେ ବେଗେ ଉଠିଆ ସାଲା, ଉଠିଆ ଉପରେ, ଉଠିଆ ଉଠିଆ, ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସରୁ, ଆରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ସରୁ ଲାଇଟ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଯୋଉ ଉଠି ଉଠିକା ସେ ପିଲରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଠିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ସେ କହିଲା ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଏତେଟା ଖସରା ହେଇଛି, ତାର ଆସିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଠାକୁର ମତେ ନିଜେ କେମିତି ଟାଣି ଟାଣିକା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆସି ମୁଁ ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ ଆସିଛି, କହୁଛି ଦୌଡା ଦୌଡ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରିଜରେ ମତେ ଦୌଡେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଲୁହା ଧାର ଉପରେ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି। ଏମିତି ମୋ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ ଟା ଚାଲିଛି, ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ସରିଗଲା, ଦେଖିଲା ଲାଇଟ ଟା ଆସ୍ତେ 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 ଲିଭିଗଲା, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲିନି ସେ ଲାଇଟ ଟା। ତ ସେ ଶେଷରେ ମୁଁ ହତଭମ୍ବ ହେଇ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠେ, ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ, ଯୋଉ ମାନେ ଛୋଟକାଟିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ, ଯେ ରେଲ ଥାନା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ମତେ ଘେରିକିରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଗଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ମୁଁ ସାଷ୍ଟମ ହେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋ ମୁଖରେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେତିବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲି, ମୁଁ ମନା କଲି, ହାତ ହଲେଇଲି ଆଉ ପାଟିକି କେବେ ପାଣି ନେଲି ମୁଁ ପାଟିକି। ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ପାଣି ପିଉନି କାହିଁକି? ତାପରେ ମୁଁ ହାତ ବଢେଇଲି, ଖାଲି ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ବଢେଇଲି। ସେ କହିଲେ କଣ ଏଇ ବଢଉଛ ହାତ? ସେ ହାତରେ କିଏ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲା, କିଏ କଣ ଆଣି ଦେଲା, ମୁଁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ମୁଁ ଏ ହାତରେ ଠାରିଲି। ତାପରେ ଜଣେ ମତେ ଆଣି ପଇସା ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପଇସାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲି। ସେଇ କଥା ସେ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେ କେଇସା ମାଲ କେଇସା, ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯିଏ ଠିକ ଠିକ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ ଭାବେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର କେମିତି, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଯାପନ କରୁଛେ, ତା ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛେ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦଉଛେ, ଆମେ କନେକ୍ସନଟା ଛିଡେଇ ଦଉଛେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ହେଇବାର ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇ ଯୁକ୍ତଟାକୁ ବିଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛେ। ସେଇଦିନ ସେ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲେ। ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଆମେ ବି ଶୁଣିଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର କଥା ସେଦିନ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆହୁରି କଥା ବହୁତ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଆମ ହରିପଦ ଘୋଷଦା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଜଣେ ଋତିକ ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଅଭିମାନ କରିକିରି ବହୁତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ହରିପଦା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାହେଲା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁନି। ତ ସେ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ମାନି ନଥିଲା। ସେ କହିଲା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବିନି? ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରତ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟାପାରରେ ସେ ଥରେ ସେଦିନ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏବାର କତ ଲୋକ ନେଇ ଆସିଛି? କହିଲେ ଏବାରେ ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆଣିଛୁ, ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି? କହିଲେ অভিমান স্বরে কইলে, আমাকে তো যেতে দিয়ে না আপনার কাছে, আমি আর লোক আনবি কিসের জন্য? ସେ ଅଭିମାନ ଘରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଛାଡନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକ ଆଣିବି କଣ, ଆଉ ଲୋକ ଆଣିବି। ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ। ଠାକୁର ସେଦିନ ଏତେ ମନ ଖରାପ କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ଠାକୁର ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଅଭିମାନ ସ୍ୱରା କଥା କହିବା ତ ନୁହଁ। ନିଜକୁ ଯେ ବଡ ଭାବେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ କହେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ବି ସେ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲେ। ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ସେଦିନ ରିଏଲାଇଜ କଲେ, ଠାକୁର ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ତାର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ। ସେ ଜୀବଟା କଣ, ସେ କିଏ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି କହିପାରିଲେନି। ବଙ୍କିମ ଦା ଥିଲେ, ବଙ୍କିମ ଦା କହିଲେ ସେ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆମର କଚ୍ଛପ। କହିଲେ କଚ୍ଛପ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଇ। କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ବି, ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି, ମୁଁ ତମକୁ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇଛି। ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ, ତମର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପଦରେ ପଡୁଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେଇ କଚ୍ଛପ। ମୁଁ ପିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ବି ଯେମିତି କଚ୍ଛପ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ବି ସେ ଅନେଇଲେ କେମିତି ତାର ଅଣ୍ଡାଟା ଫୁଟିଯାଏ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଦୂରରୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ସେମିତି ସେଦିନ ସେଇ ହରିପଦାକୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ହରିପଦା ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଥରେ ପଡିଥିଲେ। ସେ କେମିତି ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗିର୍ଜାର ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଇହାରିଆ ଖାଁର ଜଙ୍ଗିଆ ସାହିର ଜହ୍ଲାଦ ଦଳ କେମିତି ଯୋଉ ସନ୍ତାସବାଦୀ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ମାରି ଦଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ସେ ଗିର୍ଜାରେ ଯେତେବେଳେ ଶବବିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ପାଦ୍ରୀ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗିର୍ଜାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ।
गिर्जा ना आपन मारिले भी गिर्जा अपवित्र हम रक्तर रंजित हम आपन दयाकोरी सब गिर्जार बाहरी जाते पुणी से गिर्जा जो बाहरी गले गोटे बाहर पड़िया समस्त ठिया कर देइचंती एका समय गुली करी बोली हिंदू मान सब छिड़ा कर हरिपद पुस्ता अच्छा से बिजनेस व्यापार जाइए से रही जाइए आईपरी घटना घटिला तो सही हरिपद कहते शेष मुहूर्त ठाकुर से डाकुंट आउ भावुंट जी प्राण चली जाए आउ तुमको केमती भूली न जाए प्रभु मत ए दया कर आज तो ये प्राण ये जीव निश्चय कि देखागला जो गुली कले से गुली करने आगुरी जड़े साउंड आसुची ठाकुर जेन कान कहते शुए पड़ ना शुए पड़ ताड़ाताड़ी शुए पड़ किए ठाकुर स्वर ये आवार जेन कहले अरे शुए पड़ आम बोलছি शुए पड़ तो से कहले देखले ठाकुर बारंबार कहते शोई पड़े से शोई पड़ते देखिले जे समस्ते जो गुली है समस्ते एक धारा छिड़ा लाइन कर ठिया तो समस्ते चलीगले किंतु ये सब गुड़िक ऊपर पड़ा से किंतु गुली बाजिनी केमती से समस्त चलीगला से गुरुंडी गुरुंडी से राति गभीर राति केमती गोटा बुदामूले नुचिंट निजक सेव कर आनी से ठाकुर पाखे बहु भागे निजक से लज्जित आर्मांतिक भाव ठाकुर पाखे कंदकटा कर ठाकुर मुझे आपको भूल बुझी आ मुझे दिन भूल रे बहुत कथा अहंकार वशत कहीदे तेणु आज आम जो सिचुएशन ने पहुंचीचे भाई कहते गोटा ठीक ठीक सब जिन पालन करने कथा बिंकीदा कहते गोटा सत्संग जने दादा आम डाक्तर दा कहते दुर्गापुर आम रखी आम ये जो आम ऑनलाइन सत्संग आम केन्द्र से कथा कहते बोले बिंकीदा कहते जजन जाज निष्ठभूति परायण हम ए बेला अध घंटा से बेला अध घंटा नाम जप करिवो आउ ता सहित सब गुरु भाई की उद्दीप्त करिवो सब गुरु भाई की भरोसा दबो सब गुरु भाई खोज खबर नब तेणु ये जो तांकर निर्देश ये निर्देश भितर आम आनंद पाउचे जे निर्देशटा आम पाइबा ही आमर आनंद आम शिष्य हिसाब से सब ठीक ठीक भाव पालन करवा जहाँ जहाँ नियम नीति अच्छी कंटाए कंटाए ताकू पालन कले आमर मनर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िबो आम आत्म प्रत्यय बढ़िबो आमर सब किछि आमर जो विश्वास निर्भरता सब किछि ही बढ़िबो तेणु आसंतु तांको जो सब नियम कानून अच्छी भाई जो कहते अजथा काम नथिले घर बाहर कथा नुह कोविड सिचुएशन अजथा किसी नहीं अजथा घुरा घुरी करने कथा नुह दादा भी कहते जदि जीवा सेमती अर्जेंट काम थे जीवा मास्क पिंधि जीवा सानिटाइज करवा जहाँ जमी करवा दूरत्व सामाजिक दूरत्व बजाई रखा सेटा यदि कंटाए कंटाए आम पालू ताले आम निजे निश्चय आम भले रहा आनंद रहा एमती तो आमर तो आम निश्चय ठाकुर पाखे से चरण तले आम निवेदित तेणु सी जहाँ कहते कले आहरी भल हुए जय गुरु कहू कहू बहुत समय क्षमा जय गुरु आपणकर बर्तमान आम मान गहन जो सनातन दा अच्छी मोर मन हुए माना भाई बहुत धन्यवाद परिचालनार पूर्ण दायित्व निश्चित भाव में आम पिला सब आमर मिटना माना भाई ए समस्त जो टीम एफर्ट ठाकुरंकर ये जो सत्संगटा पुष्पगिरी सुंदर भाव में चली गोटे आप सरिकी नुआ आप जूम आप पदार्पण करे श्रृंखला भाव में चली सुंदर भाव में आलोचना बर्तमान रखते सरोज भाई से तो से बर्ता हाथ तैयारी मनीष पूरी ठाकुरबाड़ी मनीष केते अभिज्ञता कथा अच्छी आज ठाकुर लीला केते गुड़ा जहाँ वर्णना कर प्रकृत में से कच्छप भली से तार अंडा को जमी दृष्टि रखती परम पुरुष से भाई आम मान देखी चली दयार अंत ना आमर कथा है आम कि भाव में ईश्वर तुम्हें बासेन भालो ताते तोर की तुई ताकि ना बसले भालो छाइए ढाला आम आम मानकर भक्ति जो कथा पूजन बिंकिता कथा कही शेष कले सरोज भाई प्रकृत में आम मानकर भक्ति निष्ठा आम अर्पण ठीक भाव में करवा कनसियस हवा केयरफुल हवा अमानिया हवा ना आज हूँ विश्व परिवेश दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 तारिख थीम है री इमेजिन रिक्रिएट एंड रिस्टोर री इमेजिन पुनराय आम इमेजिन करवा आत्मसमीक्षा करवा को अवस्था अच्छे को परिवेश भितर अच्छे आम मनीष कहीं आत्मसमीक्षा करवा री इमेजिन करवा
आउ रिक्रिएट करिबा नुआ नुआ किबो भाबरे निजको मध्य नुआ भाबरे प्रतिपादित करिबा नुआ रिक्रिएट करिबा आउ ताको स्थायी केमिति हबो ताको रिस्टोर करेबा ये सब गुडी को भितरे मु देखिली ये सारा विश्वर जो थीम आज रही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रे आम मानकर सत्संग रे हमर आचार्य देव सेही कथा चिंता करछंती माने अमानिया हवा नाही एवं पूजन बाबाजी भाषा रे केते लोकन को केते नुआ नुआ प्रतिभा माने ऑनलाइन सत्संग रे देखा देलानी ता मध्ये छोट छुआ भितर केते भाव प्रकाशित होउची हमें ताकू प्रिय परम पाखे समस्त पाखे तांके सेवार लगे देबा तांको तदमुखी करि तुलिबा इष्टार्थी चलन रे समस्त अभ्यस्त करि देबा एटा ही होते हम जीवन सत्य कथा सुंदर भाव और सरस भाई हमर आलोचना रखिचंती आ तत्पूर्व अजय भाई मध्य सुंदर भाव जो आलोचना रखती से संगठन दायित्व भाईना सहित विशेष भाव जो उत्तरपद भाव जड़ित बंधुत्व बंधुत्व बंधन रे ये सब गुड़िक भितर जे आम मैंने पुष्पगिरी सत्संग मार्फत जो आनंद पाचे तृप्ति पाचे जो मैंने योगदान कर समस्त सर्वविध कल्याण प्रार्थना करुँमर टीम तरफ आ पूज्य भाईना जदि थे उन्नति रखी जदि जॉइन करें नेट बेले बेले असुविधा रोचे जहाँ भी हो से समापन करेंगे समस्त सर्वविध कल्याण प्रार्थना करुँच जय गुरु जय गुरु जय गुरु खाली मुझे कही दउची शेष रे झरणा पइडा मा समापन संगीत करिवे आ दीपुन ध्वनि दबो ओके झरणा पइडा मा समापन संगीत करिवे आ दीपुन ध्वनि दबो सहित जो माने आज्ञा दादा जय गुरु ना भाई ने अछंती भाई ने आलोचना करतला परे अजय भाई प्रथम केंद्र आरंभ करथिले जमीन नहीं अलियाबाद रे केंद्र आरंभ करथिले परवर्ती यही योजना आरंभ होला से कहले ना यही योजना ही हबो से योजना रखिथिले मो सहित सदा सर्वदा संगे रही विभिन्न काम रे उत्साह प्रण देई काम करचंती जाहु सजी आलोचना करचनी वास्तव दिग देई बहुत आलोचना करचंती भल पा शांत सरल लोक गोटे निरीह लोक प्रकृति रे साइलेंट लोक बहुत काम प्रिय संगठन करती खूब भल परिवार समस्त परिवार भी इष्टप्राण भाई सान भाई जाजक से ऋतिक परिवार सहित मंदिर सहित संपर्क जाओ प्रार्थना कर सुस्थ रहू परिवार समस्त आनंद हो भाई मैंने समस्त भले रुहतु आनंद रुहतु प्रार्थना करुच्ची आ सरोज भाई जहाँ सनातन भाई कहते से प्रकृति पुरी तैयारी से हूँ हाथ तैयार मनीष वास्तव अभिज्ञता बहुत से दिन मुझे आप आलोचना करें मुझे आलोचना करी मत कम समय देवे बोले आप पेड़ी तो खोली ना पेड़ी खोलिले आम आपको छाड़ दिंतु जाऊ एमती बारंबार आसिक से जीवन अभिज्ञता बहुत कथा कहले प्रकृति प्रति गभीर विश्वास रहा भल पाइबा विश्वास रहा अनेक किसी जीवन में मनुष्य इष्ट उपलब्धि करें सुस्थ सुदीर्घ निरावधि प्रार्थना करुच्ची आउ एक विशेष कथा हूँ आज विश्व परिवेश दिवस यही ऑनलाइन सत्संग पुष्पगिरी आज 381 दिन में पहुंची जहाँकर प्रत्यक्ष तत्वावधानता एवं प्रेरणा परिचालना सब धित दे आपण पाखे समस्ते कहती जे सनातन भाई परिचालना आउ कोटी ना अनुपस्थित रे मु बेले बेले परिचालना करुच्ची किंतु से ही परिचालना कले मु लुचिकी रही जाए शेष से मत डाकती आ बाघर मु करी आज विवाह वार्षिकी दियो आज ममता जहाँ अति श्रद्धा मामी डाकू सनातन विवाह वार्षिकी आज यही जो यही दंपति आज जड़े मातृ सम्मेलन परिचालना दायित्व नहीं मैंने सीडीए मातृ सम्मेलन आउ जड़े पुष्पगिरी दायित्व नहीं दी जन दी पटे ये जो कार्यभार दायित्व नहीं सूचर तुले चली प्रकृति आम सब पछे अच्छु ये प्रकृति काम करते आम सब पछे अच्छु विवाह वार्षिक ठाकुर प्रार्थना करुच्ची यही जो दुई जनकर मिलित मन मिलित भाव मिलित इष्ट कर्म करिवार जो प्रवणता परस्पर परस्पर प्रति गोटे अविच्छेद्य भाव में काम करती सी मातृ समिति भल कर सनातन भाई सनातन ठाकुर का भल कर मामी उभय चेष्टा करती केमी भाव ठाकुर काम कर अवशिष्ट जीवनटा दबा आर एकमात्र कन्या डॉक्टर मनीषा नायक सी तार लोक सेवार रोगी सेवार कोविड योद्धा भाव से निजक नियोजित कर विवाह वार्षिक आम समस्त ठाकुर प्रार्थना करवा ये से सुस्थ रुहतु आनंद दिंतु आनंद रुहतु आमको आनंद दिंतु आमको खुशी बांटतु प्रिय परमर कथा कहतु आमको इष्ट प्रेरणा दिंतु यही ठाकुर पर एकांत भारी प्रार्थना करुच्ची सर्वशेष समापन संगीत ध्वनि देवे जय गुरु जय गुरु।
ଝରଣା ମା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଦାଦା ଧ୍ୱନି ଆପଣ ଦେବେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ହଁ ହଁ ନା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁଅ ଅଛି ଦେଇଦବ ଆଉ। ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଥାଏ ଦେଇଦବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। দয়াময় ডাকছে রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, এখনো তুই উঠ রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, এখনো তুই উঠ রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। বাজার ঘুরে বাসছে গুরু, নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে, বাজার ঘুরে বাসছে গুরু, নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে, ভাঙবে কি তোর শঙ্কা মনে, হবে কি কিছু লাখ জনমে, ভাঙবে কি তোর শঙ্কা মনে, হবে কি কিছু লাখ জনমে, বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস, শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে, বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস, শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে, জীব ছাড়ে আবির্ভূত হয়, এই কি ওরা তাও জানিস নে, জীব ছাড়ে আবির্ভূত হয়, এই কি ওরা তাও জানিস নে, সিদ্ধান্তে যে আসে না রে, সিদ্ধান্তে যে আসে না রে, করি চলন বেগে, বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাই জেগে, বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাই জেগে, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, এখনো তুই উঠ রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। নিজে সিদ্ধ না হয় যে লোকে মন্ত্র নিজের করে সর্বনাশ, যজমানেরই দেব দেবতা হাজার ধরিস, আচার্য যার ইষ্ট নয়, দেব দেবতা হাজার ধরিস, আচার্য যার ইষ্ট নয়, স্পষ্ট তোর বুঝে রাখিস, জীবন চলাই নে হাত ভয়, স্পষ্ট তোর বুঝে রাখিস, জীবন চলাই নে হাত ভয়, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, পুরুষোত্তম আসেন যখন
গুরুর আদেশ পালন যে থাই সে থাই তো সিদ্ধি জাগে গুরুর আদেশ পালন যে থাই সে থাই তো সিদ্ধি জাগে দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই এখনো তুই উঠরে জেগে জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্টপতি চলরে দেগে জীবন ব্রতী হয়ে ইষ্টপতি চলরে দেগে দিন দয়া